नाज़रीन 7 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा इकराम अजमाइन का लश्कर लेकर हैबर की तरफ रवाना हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैबर के दरवाजे पर थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस वक़्त मर्द व ख़वातीन जो है वो खेती बाड़ी के लिए जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर यहूदी मर्द व ख़वातीन जो है उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची आवाज़ से कहना ये शुरू कर दिया कि देखो लश्कर लेकर मोहम्मद जो है वो आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीख़ी अल्फाज अदा किए कि आज हैबर तबाह हो गया, आज हैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो कुफ़ार की सुबह बुरी हो जाती है नाज़रीन, और यकीनी तौर पर ये सबसे बुरी सुबह थी कुफ़ार के लिए। नाज़रीन, अगर हम हैबर के मुहर्रकात व असबाब की बात करें तो हमारे सामने ये बात खुल कर आती है कि 5 हिजरी को ग़ज़वा खंदक पेश आया, और जब ये ग़ज़वा हो रहा था तो इस वक़्त मुशरिकीन ने मदीने पर हमला किया था। लेकिन इनके सबसे बड़े जो सपोर्टर्स थे, हामी थे, वो थे असल में हैबर के यहूदी। हैबर के यहूदियों ने ना सिर्फ मुशरिकीन मक्का की माली और जंगी मावनत की, बल्कि हर लिहाज से इनको सपोर्ट किया और इनकी शाना बिशाना जो है वो खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगी। चुनाचे रसूलुल्लाह ने 6 हिजरी को मुशरिकीन मक्का के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसे हम सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक 10 साल तक मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान अब कोई जंग नहीं हो सकती थी। चुनाचे 7 हिजरी को रसूलुल्लाह ने यह फैसला किया कि हैबर के यहूदियों को हर सूरत में जो है वो काबू किया जाएगा और इनकी सरकोबी की जाएगी। चुनाचे रसूलुल्लाह ने हैबर की तरफ सफ़र किया और मकामी रजी पर जो है वो क़याम किया। नाज़रीन, ये वो मकाम था कि अगर यहूदियों को किसी किस्म की कोई जंगी या माली मावनत पहुँच सकती थी तो वो इसी मकाम से होकर यहूदियों तक पहुँचनी थी। चुनाचे रसूलुल्लाह ने इनकी तमाम तर माली और जंगी मावनत के रास्ते जो है वो बंद कर दिए। नाज़रीन, हैबर की जो बस्ती है वो 8 किलों पर मुश्तमिल है, और हर किला जो है वो एक महल की मानंद है, और ये एक हसीनो खूबसूरत वादी है। नाज़रीन, 3 किले जो है वो जंगी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इनमें एक किला नाइम, एक किला नतात और एक किला जो है वो कम्मूस वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से यहूदियों के तमाम इमदाद के जो है वो रास्ते बंद हो गए। पहला जो किला था वो नाइम था। इस किले के अंदर यहूदियों ने खुराक का और फूड का जो है वो भरपूर ज़ख़ीरा किया हुआ था। दूसरा जो किला था वो नतात था, जिसके अंदर यहूदियों ने बेशुमार जो है वो जंगी फौज और साजो सामान जमा किया हुआ था। और तीसरा जो किला था वो था कम्मूस का किला। इस किले का जो इंचार्ज था वो एक यहूदी पहलवान था जिसका नाम मरहब था। इन 3 किलों पर ही जंग जो है हैबर की लड़ी गई। बाकी किलों के अंदर जो है वो जैसे जैसे मुसलमान पेशकदमी करते रहे वैसे वैसे वो किले भी जो है वो फतह होते गए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा मुज़ाहमत का जो है वो सामना नहीं करना पड़ा। नाइम के किले को वो एक भरपूर हिकमत अमली के तहत वो फतह कर लिया गया, और इस किले की फतह के अंदर एक सहाबी जिनका नाम महमूद बिन मुसलमा था वो शहीद हो गए। लेकिन इस किले की कामयाबी ने बाकी किलों की भी कामयाबी के दरवाजे खोल। और दूसरा किला जो था वो नतात का किला था। जंगी लिहाज से ये एक बहुत मजबूत किला था, लेकिन मुसलमान जब यहूदियों के मुकाबले आए तो दूसरी पार्टी यकीनी तौर पर वो जो है वो शिकस्त फाश से दो चार होती है, और किला नतात को भी जो है वो चंद दिन की वो जंगी हिकमत अमली के बाद फतह कर लिया गया। नाज़रीन, जो तीसरा किला था जिस पे भरपूर किस्म की जो है वो पेशकदमी की गई और जंगी साजो सामान के साथ इस किले का मुहासरा किया गया, ये किला था किला कमोस। यहाँ पर यहूदियों का एक मशहूर पहलवान था जिसका नाम था मरहब।
ناظرین، کئی دن اس قلعے کے ارد گرد جو ہے وہ مہم جوئی مسلمانوں نے جاری رکھی، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اس قلعے کے ارد گرد یہودیوں نے بے شمار تلوار باز اور تیر انداز رکھے ہوئے تھے جو اس کے ڈیفینڈ کو مزید جو ہے وہ مضبوط بناتے تھے۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں وہ پرچم دوں گا کہ جو فاتح خیبر ہوگا۔ چنانچہ اگلی صبح صحابہ اکرام اجمعین کو یہ شوق تھا، یہ اشتیاق تھا کہ پرچم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہر بندے کی یہ خواہش تھی۔ چنانچہ اگلی صبح رسول اللہ نے حضرت علی کے متعلق پوچھا کہ حضرت علی کہاں پر ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ عشوب چشم میں مبتلا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے انہیں بلایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کے بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ناظرین، رسول اللہ نے حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ، تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیا میں جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے ایک بھی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر ہے۔ ناظرین، حضرت علی گئے، پہلے کموس کے قلعے والوں کو دعوت اسلام دی، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ حضرت علی پر پتھر برسانا شروع کر دیے، اور پھر مرہب باہر آیا اور اس نے کچھ الفاظ بولے جس کے مقابل حضرت علی نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میری کچھار شیر کی طرح ہیبتناک ہے۔ ناظرین، اس کے بعد وار پہلا جو ہے وہ مرہب کی طرف سے کیا گیا، جسے حضرت علی نے اپنی ڈال سے روکا، اور دوسرا جو وار تھا وہ حضرت علی نے کیا، اور ایک ہی وار میں جو ہے حضرت علی نے مرہب کو ڈیر کر دیا۔ وار مرہب کے دماغ کو چیرتا ہوا وہ اس کے حلق تک جو ہے وہ جا پہنچا، اور یوں مرہب جو ہے وہیں پر ڈیر ہو گیا اور خون میں لت پت تڑپنے لگا، جس کو دیکھ کر یہودیوں کی ایک کثیر تعداد نے جو ہے وہ حضرت علی پر حملہ کر دیا، لیکن حضرت علی نے بے شمار یہودی جو ہیں وہ جہنم واصل کیے۔ ناظرین، 20 دن کے بعد جا کر قلعہ کموس کے فاتح جو ہیں وہ حضرت علی جو ہے وہ قرار پائے، اور پہلے ہی دن حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا کہ دلیری، بہادری، شجاعت اور جرأت کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت علی نے یہ ثابت کیا کہ عرب کا اصل رہنما، اصل پہلوان اور اصل جرأت مند جو ہے وہ کون ہے۔ ناظرین، خیبر کی فتح نے بہت سی فتوحات کے راستے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کھولے، اور چند سالوں کے بعد جو ہے وہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ خیبر کی فتح کو اسلامک ہسٹری کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔